Parang garlic, sir. Forward po siya. Forward. Sali. Forward Sali. pa. Down, sir. Down. Forward. Forward. Yup. Backward. Yan. Oo nga, no. Parang Garlic onion. Yan. Garlic. Up, sir. Yan po yung giant cacao. Up, sir. Oh, cacao fruit. Oo nga. Ginagawang chocolate. Nagawa chocolate. Forward, sir. Yan din po yung giant corn. Mais. Mais. Kapag malaki na raw po yan, ha? Tawag na po dyan ay kapre. Corn. At dito, sir, sa left side natin, sir, yung mushroom. Forward, sir. Yan, ha? Yeah. Yung giant mushroom. Giant mushroom. Kaya lang, sir, ma'am, yan daw po yung lalaki. Dahil nga po, mayroon tayong ebidensya sa ibabaw. Yun. Ay. Lalaki po siya. At sa likod lang kaunti, sir, yung giant papaya. Yan, oh, parang papaya. Oo nga, no. Ayan, lalaki yan, babae. Hindi pa natin alam. Babae, tingnan mo rin sa taas. Oh. May hiwa. At dito, sir, sa right side natin, sir, yung siling labuyo. Forward po kaunti lang, sir. More. Forward. Up, alitan. Yan, oh, down. Yan, oh, yung siling. Siling labuyo. Down, sir. Forward. Yan po naman ay pipino. Backward, sir, back. Pipino. Cucumber. Forward. Yan po yung half kilo sayote. Backward, sir, back. Yung sayote. Oo, pang tinola. Forward, sir. Yan po naman yung pichay bagyo. Ang giant peanut. Forward, sir. Yan. Parang bunga rin po ng ampalaya or patula. Down, sir, yung ulo, sir, ng snake. Yan, ha? Snake head. Mayroon siyang matatilong. Yan, sir, yung formation po ng inihaw na talong. At ang sumunod, sir, forward. Yan po, backward, sir. Back. Yung tortang talong, forward. Yan. The eggplant. The egg. Yan, ha? Up, sir, sa ceiling, sir, yung puso ng saging. Banana blossom. Yan. Kaya picturean na po ninyo yung search, ma'am, ha? May tubig, Baka po sa muli niyong pagbalik dito, Hindi na ay ba na- saging na po saging yan. na siya. Mas kilala po yung pangalang pusong bato. Pusong bato. Yan po yung giant carrots, ha?